بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours de trigonométrie. Voilà le titre de la leçon, c'est la trigonométrie. Niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre étude sur la trigonométrie. Et dans cette leçon, nous allons voir certaines transformations qui vont nous aider à faire beaucoup de calculs sur les rapports trigonométriques. Et on va aussi pouvoir résoudre les équations trigonométriques ou aussi les inéquations trigonométriques. Et il va nous faciliter aussi la tâche pour étudier les fonctions. Il y a بزاف ديال الحوايج اللي بيضيف لنا هذا الدرس مقارنه مع الدرس اللي شفناه في العام اللي فات في لا تريغونومتري. بون في لا تريغونومتري ديال العام اللي فات شفنا بعض المبادئ ديالها. دروكا غادي نضيفوا اضافات اخرى مهمه بزاف بتسهل علينا بزاف ديال الحوايج، بحال مثلا نعرفوا لي رابور تريغونومتريك ديال سيغتان زونغل اللي ما كناش تنقدروا نحسبوهم في العام اللي فات. كنا العام اللي فات نحسبوا بحال باغ اكزومبل لي رابور تريغونومتريك ديال بي سور 3 بي سور 4 بي سور 2. فويي هاد العام بغينا نزيدوا ونعمقوا هاد المفاهيم ونحسبوا بزاف ديال الحوايج انطلاقا من هذا الدرس. كاين واحد دي ترانسفورماسيون، بعض التحويلات اللي بغينا نشوفهم في هذا الدرس اللي بيلعب واحد الدور اساسي في واحد العدد من الامور، وهذا الشيء بينفعنا بطبيعه الحال باش نحلوا لي زيكواسيون ونحلوا لي زينيكواسيون من بعد. بحال العام اللي فات كنا تنديروا دي زيكواسيون اللي ساهلين، يعني ما تنقدروش نقربوا من واحد نوع اخر من لي زيكواسيون. وكذلك نفس الشيء وقع لنا حتى في لي زينيكواسيون. الان غادي نحاولوا بواسطه هذا الدرس غادي نزعموا اكثر، غادي نوليو تنخدموا لي زيكواسيون اللي شويه ما ساهلينش، وكذلك لي زينيكواسيون. وهذا الشيء ثاني بينفعنا ثاني في ليتود ديال لي فونكسيون واشياء اخرى بتشوفوها من بعد. بطبيعه الحال كل شيء هذا الشيء عنده علاقه مع ماده الفيزياء اللي غادي ينفعنا. هذا الدرس بينفعنا بزاف ثاني في ماده الفيزياء. بون دروك الشكل اللي قدامنا، دونك سيت فيغور كو فو فويي ici, j'ai ici un repère orthonormé direct. ملي تنقول ديريكت تنكون تنعرف السونس تريغونومتريك. هذا هو السونس بوزيتيف، ولا مشينا هكا تيكون هو السونس نيجاتيف. فوالا عندي هنا لو فيكتور اي ها هو اللي هو لو فيكتور او اي، وهنا عندي لو فيكتور جي اللي هو لو فيكتور او جي. هنا عندي واحد لو بوين A qui appartient au cercle trigonométrique. Il a pour abscisse curviligne principale A. وهنا عندي واحد لو بوين B qui a pour abscisse curviligne principale B اللي هو هذا من هنا حتى لهنا. دونك إلا تكلمنا على A هو l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OA. Ou B, petit b ici, c'est l'angle orienté formé par les deux vecteurs, bien sûr, I et OB. I et OB. Donc, le point A, sont projetés orthogonales sur l'axe des abscisses donne le cosinus A, et sont projetés orthogonales sur l'axe des ordonnées donne le sinus A. En ce qui concerne le point B, sont projetés orthogonales sur l'axe des abscisses donne cosinus B, et sont projetés orthogonales sur l'axe des ordonnées donne le sinus B. Le rayon, bien sûr, dit le cercle trigonométrique a toujours 1. Donc la distance OA est égale à 1 et la distance OB est égale à 1. Donc on parle de l'angle اللي هو من هنا حتى لهنا. C'est-à-dire l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB. On va démontrer que la mesure de cet angle-là est la mesure de l'angle كبير اللي هو B moins l'angle petit a. Je répète, la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OA et OB, c'est B que vous voyez ici, l'angle B, l'angle orienté par les deux vecteurs OI et OB, moins petit a. يعني moins هاد la mesure هادي تعطينا هاد B moins 1. Donc من هنا حتى لهنا c'est B moins 1. وغادي نديمونطريوها. Regarde ici, si je déplace le point A sur le cercle trigonométrique, vous voyez que le cosinus A change et le sinus A change aussi. Vous voyez?
Et la même chose pour le point B. Si je change la position du point B sur le cercle trigonométrique, bien sûr son abscisse change et son ordonnée change. Vous voyez? Et c'est toujours donc le nombre que vous voyez ici, c'est le cosinus de l'angle B. Et ici, le sinus de l'angle B. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB, il est congru à B-A modulo de pi. يعني هذه la valeur, l'angle هذا اللي عندنا هنا راه O. On a ici le point O, c'est-à-dire l'origine du repère. L'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB هو B-A. B- اللي تتشوف هنا هي la valeur principale. ولكن الا بغينا نهضروا على toutes les valeurs تنديروا B- modulo de pi. بحال كي درنا هنا. La mesure de l'angle orienté par le vecteur I et le vecteur OA, il est congru à A modulo de pi. l'angle هذا تساوي A. A c'est une valeur principale. بطبيعة الحال ملي تزيد دو بي راه تتعاود ترجع على ميم فالور دو A. تتعاود تزيد ثاني دو بي اخرى تعاود ترجع على ميم فالور دو A. داكشي علاش تديروا هنا A modulo de pi. Ou bien cette mesure est égale à A plus K de pi. Ou K تعطيك le nombre de fois de tours اللي درنا soit dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. هذا الشيء راه تكلمنا عليه العام اللي فات. نفس الشيء بالنسبه لهذه l'angle orienté par le deux vecteurs I, هذا هو الفيكتور I كاين هنا, et le vecteur OB il est congru à B modulo de pi. هذا l'angle من هنا حتى لهنا ها هو راه كاين بخضر. Donc on va montrer que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB est égale à B-A plus K de pi, ou bien il est congru à B-A modulo de pi. Ou bien, pour une valeur principale, est égale à B-A. Voilà, allez-y. Ça y est, vous avez terminé? Bon, pour répondre à cette question, on va utiliser tout simplement la relation de Charles. La mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OP, كنا شفنا احنا العام اللي فات la relation de Charles في les vecteurs, وكانت la relation de Charles bien sûr les mesures des angles orientés. Donc la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OP est égale à la mesure de l'angle orienté par le vecteur OA et I plus la mesure de l'angle orienté par le vecteur I et OB. Ceci est égal à moins, entre parenthèses, l'angle orienté par le vecteur I et OA, comme ça, plus la mesure de l'angle orienté par le vecteur I et le vecteur OB. Bon, la valeur l'annana, bien sûr c'est moins A, plus B, bien sûr plus K de pi, K appartenant à Z. ونقدروا نكتبوها بواحد الطريقه اخرى, تنقولوا نكتبوا la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB est congrue à moins A plus B, c'est-à-dire B moins A modulo de pi. Voilà. Donc on a démontré maintenant que la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs Nzidat Shrita, la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OA et OB, c'est B moins A modulo de pi. Comme valeur principale qui peut être la figure, la valeur principale il y a B moins A. Vous voyez? Maintenant, vous allez calculer le produit scalaire de OA et OB en utilisant bien sûr la définition. Allez-y. À quoi est égal le produit scalaire de OA et OB? Oui, le produit scalaire de deux vecteurs OA et OB, d'après la définition, c'est la distance OA fois la distance OB fois le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB. N'est-ce pas? Autrement dit, le produit scalaire du vecteur OA et le vecteur OB est égal. OA c'est 1.
parce que c'est le rayon du cercle trigonométrique. تناخدو ديما حنا le rayon هو 1 fois OB qui est égal à 1 fois le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB, اللي هو B moins A. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs OA et OB est égal tout simplement le cosinus de B moins A. Et on va garder ce résultat. Maintenant, retournons à la figure. Bon, il y a la figure d'Yanna, bon, quelles sont les coordonnées du vecteur OA? Oui, le vecteur OA, il a pour coordonnées cosinus A et sinus A. Quelles sont les coordonnées du vecteur OB? Oui, ce sont les coordonnées du point B, cosinus B, sinus B. Ah ouais, sinus B, donc le vecteur OB, il a pour coordonnées sinus, plutôt cosinus B, sinus B. Maintenant, vous allez calculer le produit scalaire des deux vecteurs OA et OB en utilisant les coordonnées du vecteur OA et les coordonnées du vecteur OB, en se basant sur la propriété qu'on a vue dans le cours de l'étude analytique, le cours sur l'étude analytique du produit scalaire. Allez-y. Vous allez, je répète la question, vous allez calculer le produit scalaire de deux vecteurs OA et OB en utilisant les coordonnées du vecteur OA et en utilisant les coordonnées du vecteur OB. Allez-y. On a les coordonnées du vecteur OA sont cosinus A, sinus A. Les coordonnées du vecteur OB sont cosinus B, sinus B. Donc, le vecteur OA scalaire, le vecteur OB, est égal à quoi? Oui, est égal cosinus A, cosinus B, c'est-à-dire le produit des deux abscisses, cosinus A, cosinus B, plus le produit des deux ordonnées, c'est-à-dire sinus A fois sinus B, plus sinus A, sinus B, ou bien fois sinus B, c'est la même chose. Alors, que peut-on conclure ici? Regarde ces deux résultats que j'ai encadrés en rouge. Le produit scalaire de OA et OB est égal à cosinus B moins A. Et le produit scalaire de OA et OB est égal à cos A cos B plus sin A sinus B. Alors, que peut-on conclure? Oui, on conclut que cosinus B moins A est égal à cosinus A, cosinus B plus sinus A, sinus B. هادشي اللي بغينا، هذه هي لا بروميير ترانسفورماسيون ديال هذا الدرس، التحويل الاول اللي كاين في هذا الدرس، وهذه هي اللي بغينا نبنيو عليها الدرس كامل. رد البال، راه الا فهمتي هذه راه صافي الدرس كله بين يديك. كاع لي زوطخ ترانسفورماسيون غادي يكونوا كتاب، كلهم بيعتمدوا على هذه. متفقين؟ ورد البال كي درنا تلقيناها. بون انطلقنا من لو سيرك تريغونوميتريك ووضعنا لو بوين A d'abscisse curviligne petit a ou le point B d'abscisse curviligne petit p, وقلنا ديك B moins A هي la différence entre les deux angles orientés par les deux vecteurs I et OA, puis l'autre angle formé par le vecteur I et OB. Donc, إلا رجعتي البداية ملي انطلقنا بتلقى بأن هذه الأمور اللي توصلنا لها يعني سهل تعاودها بوحدك. يعني إلا نسيتي هذا لا فورمول ou bien هذا لا ترانسفورماسيون تذكرها مزيان. كوسينوس بي موان ا انتيغال كوس ا كوس بي بلس سين ا سين بي. انا مازال غادي نكتبوها بواحد الطريقه اخرى اسهل. Vous savez que la fonction cosinus il est pair. Autrement dit, cosinus de moins x est égal cosinus x. هذا هو المعنى ديال fonction pair. Donc f de moins x est égal à f de x. Donc هنا cosinus de moins x est égal à cosinus x. راه شفنا العام اللي فات وشفنا حتى في هذا العام. Voilà. Donc
cosinus de B moins A est égal aussi à cosinus A moins B. B moins A et A moins B sont deux nombres opposés. بحال x مع moins x. Donc on peut écrire la formule اللي شتيها en rouge بهذه الطريقة الأخرى. Cosinus de A moins B, la plupart حافظها بهذه الطريقة. Cosinus A moins B est égal à cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Je répète. Cosinus A moins B راه هي الكوسينوس نيت ديال B moins A. Cosinus A moins B est égal à cosinus A cosinus B, كنقولوا cos A cos B plus sin A sin B. رد البال هذا البلوس. هنا عندنا موان وهنا عندنا العكس ديال الموان هو بلوس. دونك cosinus A moins B est égal à cos A cos B plus sinus A sinus B. دونك قلنا هذه نخرجوا منها واحد العدد ديال لي بروبريتي. دروك يمكن لينا نمشيو ونبحثوا على cosinus A plus B. Allez-y. غادي نخليك بوحدك تقلب عليها. Tu vas chercher la transformation de cosinus A plus B. Bien sûr, en s'appuyant sur cosinus A moins B. يلا دير المحاولة بوحدك. يلا je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Yalla, on commence ensemble. Cosinus A plus B est égal cosinus de A moins B. Vous savez que A moins B, c'est A plus B. Donc, nous نطبقوا على هذه la propriété اللي démontrينا. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire cosinus A fois cosinus moins B plus sinus A fois sinus moins B. Vous savez que la fonction cosinus, il est pair. Donc, cosinus de moins B, oui, c'est cosinus B. Donc, il y a cosinus A, cosinus B, plus sinus A. À quoi est égal sinus de moins B? Oui, c'est moins sinus B. Car la fonction sinus, il est impair. F de moins x est égal à moins f de x si vous avez une fonction impaire. Puisque le sinus est aussi une fonction impaire, donc sinus de moins x est égal à moins sinus x. Ici, sinus de moins b, c'est moins sinus b. Donc, on va trouver le résultat suivant. Ceci est égal à cosinus A, cosinus B, moins, هاد moins اللي كاين هنا غادي نخرجها على برا نحطها هنا. بتولي moins sinus A, sinus B. Et on a trouvé la deuxième transformation importante dans ce cours. Yad, les billes rouge. Cosinus A plus B est égal à cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. وكيف تشوف خرجناها من هذيك الاولى اللي كاين هذه خرجناها من هذه يعني الا حفظتي هذه الاولى تقدر تجيب الثانيه بسهوله بهاد لا ترانسفورماسيون اللي شتي قدامك دروك فهمتي يعني في الاول ما غاديش تحاول تحفظ غادي تحاول تبرهن تديمونطري يعني هادشي دروك ملي تبي تعاود لو كور بوحدك يعني تبدا تديمونطري في هاد لي فورمول بوحدك ملي غاديمونطري ما غادي يدخلوا لدماغك ما غاديش تقدر تنساهم من بعد دروك بحالي انا دروك مثلا انا راه استاذ ديال السيكل الاول ماشي استاذ ديال السيكل الثاني هاد لا ترانسفورماسيون اللي دروك تنوريك انا تقريبا لي اول مره شفتها بعد سنوات كثيره ومع ذلك دغيا ناخذ المعلومه ونطبقها يعني ما تجينيش صعيبه يعني باقي نقول لك اونتر بارونتيز باقي عاقل على المعالم ديالها يعني بحال بين نقولوا باقي حافظها لانه حتى لا ديمونطريتيها راه تتسمى بعيني عرفتها من قبل المهم لا ديمونستراسيون راه هي هذه دونك كوسينوس A plus B هي كوس A كوس B موان سينوس A سينوس B يعني ما تخافش الا تنسات عليك راه صافي ترجعي لهذه وتبدل هذا A موان B باغ A وي تتبدل هذا A موان B ب A موان B كي قلنا هنايا وتلقى هذه الثانيه الا بغينا نديرو مقارنه بيناتهم هنا دروك تنبداو نشوفوا تقنيات باش نبقاو عاقلين على هذا الشيء لانه بغينا نخدموا هذا الشيء بزاف في التمارين غوغارد هنا عندنا A موان B هنا عندنا A بلس B هنا عندنا لو سين بلس هنا عندنا لو سين موان
دونك الا كان هنا عندنا موان تيكون هنا العكس بلس، ولا كان عندنا هنا بلس تتكون عندنا هنا موان. سيوني داكا. دونك عندنا دروكا توصلنا لجوج ديال لي ترانسفورماسيون مهمين بزاف في هذا الدرس، اللي هي هذه الاولى اللي شتي وهذه الثانيه. ولكن لا تنساش بان هذه الثانيه لقيناها انطلاقا من الاولى، يعني ها هي الاساسيه، هي هذه في الدرس كامل غتشوف هي هذه. هذه هي التحويل، هذا هو التحويل وبيان لا ترانسفورماسيون لا بلوز امبورطونت دون سو كور. كوسينوس ا موان بي تيغال كوس ا كوس بي بلس سينوس ا سينوس بي. وكاع داكشي اللي بغى يجي من بعد كله بيعتمد عليها. احنا غادي دروكا ندوزو للسينوس ا موان بي. Et là, maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours, plutôt, je m'excuse, vous allez prendre votre cahier de brouillon, وغتمشي تبحث لي على السينوس ديال A moins B. نقدروا نبدا بالسينوس A plus B، راه ماشي مشكل. أنا فضلت نبدا بالسينوس A moins B، كيف انتقلنا هنا من كوسينوس ديال A moins B عاد مشينا لكوسينوس A plus B، حتى أنا غادي نبداو من السينوس A moins B عاود ندوزو ثاني للسينوس A plus B. يلا، allez-y. Essayez de trouver une transformation en relation avec sinus A moins B, en s'appuyant sur les résultats que vous avez devant vous. Ça y est, vous avez terminé? Yalla, نبداو ensemble نديمونطريوها. sinus A moins B بغاو منا هاد لا ترانسفورماسيون هادي، وحنا يلا تنعرفوا لا ترانسفورماسيون ديال الكوسينوس ديال A plus B والكوسينوس ديال A moins B، وما عندنا حتى شي معلومه على السينوس ديال A moins B، ولكن تنعرف واحد لا رègle اللي très intéressante اللي شفناها العام اللي فات. On sait que sinus pi sur 2 moins alpha est égal au cosinus alpha, n'est-ce pas? إذا نقدروا نتحولوا من السينوس للكوسينوس. Donc sinus A moins B c'est le cosinus de pi sur 2 moins entre parenthèses A moins B, n'est-ce pas? راه كاينه هذه نقدروا نديروا sinus sinus alpha est égal au cosinus pi sur 2 moins alpha. Voilà. Donc, on continue. Bon, on a dit que sinus de A moins B, c'est le cosinus de pi sur 2 moins, entre parenthèses, A moins B est égal, وتنكتبوها بهذه الطريقة، هي الكوسينوس ديال pi sur 2 moins A, puis moins B, B c'est plus B. N'est-ce pas? On dit là les parenthèses. Donc maintenant, j'applique la propriété qu'on vient de voir ici. قلنا الكوسينوس ديال A plus B هي cosinus A cos B moins sinus A sin B. Donc, le cosinus ديال هذا le nombre plus هذا le deuxième nombre هي الكوسينوس ديال pi sur 2 moins A fois cosinus B moins sinus pi sur 2 moins A fois sinus B. يعني طبقت littéralement هاد لا فورمول اللي عندي هنا. Ou bien هاد لا ترانسفورماسيون. دونك اش غادي نكتب؟ وي غادي نكتب cosinus pi sur 2 moins A fois cosinus B moins sinus pi sur 2 moins A fois sinus B. هذيك فوا سواء كتبتها ولا ما كتبتهاش راه ما كاين مشكل. دونك انا طبقت حرفيا هاد لا بروبريتي اللي شتي قدامك. غير بي سور 2 موان ا هو تيلعب الدور ديال اللي عندنا هنا، وهاد بي راه تيلعب هاد الدور ديال بي اللي عندنا هنا. دونك هنا غادي نطبقوا داكشي اللي عرفنا على الكوسينوس ديال بي سور 2 موان الفا. الكوسينوس دو بي سور 2 موان الفا سي كوا؟ Oui, c'est le sinus alpha. Donc, cosinus pi sur 2 moins A, c'est le sinus A. Fois cosinus B moins sinus pi sur 2 moins A. Oui, c'est le cosinus A. Puis fois sinus B. Et on a trouvé la troisième transformation très intéressante aussi dans ce cours. Yadi, les bilktab l'ahmar. Sinus A moins B est égal sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. خد البال هادي راه مختلفة على ديال لا بروبريتي ديال الكوسينوس. قلنا كوسينوس A moins B هي كوس A كوس B بلس سينوس A سينوس B. اما هادي تقولنا sinus A moins B est égal sinus A cos B. تلاحظ هنا عندي sinus كوسينوس.
sinus A cos B moins cos A sinus B. وهذا لو موان اللي عندي هنا تلاحظوا هو نفس لو موان اللي عندي هنا. فويي هذه تكنيك باش نبقاو عاقلين على هادشي. على اي حال كيف قلت وعاود راه هي تديمونطريها بوحدك وتعاود ديمونطريها راه صافي باه تدخل لدماغك. هذا هو الحل ديالها باش تبقى عاقل عليها. وبطبيعه الحال الا زدتيها بالتمارين راه صافي غتلصق في دماغك ما يمكنلكش باقي تنساها. دونك جو ريبيت sinus A moins B est égal à sinus A cos B moins cos A sinus B. دونك غادي نشوفوا sinus A plus B. يلا انت بوحدك غتقلب لي على sinus A plus B هاد لا ترانسفورماسيون sinus A plus B. يلا جو vous attends. اعطيني لا ترانسفورماسيون ديال هاد sinus A plus B اش بتكون تتساوي. وي غادي نستافدوا من هاد النتيجه اللي توصلنا لها قبل. دونك هاد A plus B غادي نحولوها لا ديفيرونس. Maintenant, on va découvrir ensemble cette transformation sinus A plus B. On va se baser sur cette formule qu'on vient de trouver. Sinus A plus B est égal à sinus de A moins B. D'après la règle précédente, c'est sinus A cosinus moins B moins cosinus A sinus moins B. Ceci est égal sinus A. La fonction cosinus, il est pair, donc cosinus de moins B, c'est cosinus B. Moins cosinus A, sinus moins B, c'est moins sinus B. Et ce moins avec ce moins donne plus. Donc ça donne sinus A cosinus B plus cos A sinus B. Donc maintenant on peut écrire cette transformation. On va dire que donc sinus A plus B, on va faire une petite comparaison entre les deux expressions mathématiques. Il y a sinus A cosinus B. هنا عندنا بلس هنا غادي تكون بلس. دونك هنا on va écrire plus cosinus A sinus B. هادو هي دي تكنيك باش نعرفوا هاد البروبريتي. Vous voyez إذا نشوف معايا الأولى ها هي غادي نونكادريها ها هي هادي. شوف معايا الترانسفورماسيون الثانية ديال sinus. Donc sinus A moins B c'est sinus A cos B moins cos A sinus B. Et sinus A plus B c'est sin A cos B plus cos A sinus B. Donc الفرق بيناتهم هي في هذا السين. ملي تيكون هنا موان تنديرو هنا موان، ملي تيكون هنا بلوس تنديرو هنا بلوس. وكيف ما تلاحظوا تنعاود نكرر كلشي هادشي اللي توصلنا لهذا يعني كان تيعتمد على لا فورمول الاولى اللي ذكرنا اللي هي كوسينوس ا موان بي كي تيغال كوس ا كوس بي بلس سينوس ا سينوس بي. منها خرجنا هادو كاملين. فويي دونك غادي نشوفوا من بعد لي كونسيكونس ديال هاد لي 4 فورمول كون فيان دو تروفي. Voici les 4 transformations اللي شفنا. كاينه هاد الاولى ومنها خرجنا هادي وهادي وهادي. دونك دروك غادي نشوفوا لي كونسيكونس ديال هاد لي 4 ترانسفورماسيون. بحال دروكا مثلا نقدر نعرف اكوا تيغال كوسينوس دو ا بلس ا c'est-à-dire le cosinus de 2a. À votre avis, à quoi est égal cosinus de a plus a? Ou bien quelle est la transformation qu'on va obtenir de cosinus a plus a? Bien sûr, en s'appuyant sur l'un ou bien l'une des résultats qu'on vient de trouver. يعني إلا اعتمدنا على واحد النتيجة من هاد النتائج الأربعة اللي عندنا نقدروا نلقاو شي حاجة مهمة حول كوسينوس ا بلس ا. من بعد راه غادي نعوضها ب 2 ا. انا كتبتها لك هاد ا بلس ا باش تجيك ساهله باش تعرف اش بيدير. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez trouver vous-même la transformation qui correspond à a plus a. يمكن هادشي يجيك في الاول غريب ولكن دابا تشوف من بعد اشنو هما الاهداف من هادشي. Ça y est, vous avez terminé. Yalla, on va bien sûr appliquer ce résultat. Alors, on va dire colorier. Ouais.
cosinus A plus A. Donc, il y a cosinus A fois cosinus A moins sinus A, sinus A. N'est-ce pas? Qui donne quoi? Oui, qui donne cosinus carré A moins sinus carré A. Donc, هذا هو الريزلtat الأول. Donc, cosinus de 2A est égal cos carré A moins sinus carré A. Alors, نقدر نحيد هاد لي parenthèses. نقدر ندير cosinus de 2A بلا les parenthèses. Donc, cosinus de 2A, c'est cos carré A moins sinus carré A. Donc, غادي نشوف واحد التحويل آخر مهم بزاف. Nous connaissons déjà dès les années collégiennes que cos carré A, surtout la troisième année, cosinus carré A plus sinus carré A est égal à quoi? Oui, est égal à 1. C'est la relation universelle de la trigonométrie. Donc, غادي نعوض sinus carré A par 1 moins cos carré A. Sinus carré A est égal à 1 moins cos carré A. Donc, on va revenir à cette expression mathématique et on va remplacer plutôt sinus carré A par 1 moins cos carré A. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Allez-y. Tu vas remplacer sinus carré A par 1 moins cos carré A باش انت تكتشف وحدك la formule. Oui. Donc, je reviens à cosinus de 2A est égal à cos carré A moins, entre parenthèses, 1 moins cos carré A, qui est égal à cos carré A moins 1 plus cos carré A. Cos carré A plus cos carré A, c'est, oui, c'est 2 cos carré A moins 1. Donc, il y a la première conséquence اللي خدينا من هذوك لي ريزولتا بريسيدون. هاي غادي نكادريها اون روج. هادشي كله خصو يتحفظ مزيان. cosinus de 2A c'est 2 cos carré A moins 1. كي درنا تلقيناها طبقنا هاد لا ريغل اللي عندنا cosinus A plus B هي cos A cos B moins sinus A sinus B et on a remplacé B par A. Donc cosinus A plus A c'est cos A fois cosinus A moins sinus A fois sinus A, c'est donc cos carré A moins sinus carré A. ومشينا la relation fondamentale de ou bien universelle de la trigonométrie, les cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1, alpha c'est petit a, donc on a remplacé sinus carré a par 1 moins cos carré a. نشوفوا اش بيوقع الا شونجينا بدلنا cos carré a par 1 moins sinus carré a. Ben, on va trouver une autre formule. يلا حاول تلقاها بوحدك. انايا غادي نبدا عليك sinus bien le cos carré a راه c'est 1 moins sinus carré a. Donc, tu vas revenir à cosinus de 2A, qui est égal cos carré A moins sinus carré A, et tu vas remplacer cos carré A par la valeur que vous voyez ici. Alors, ça donne quoi? Oui, donc on va tout simplement remplacer cos carré A par 1 moins sinus carré A ici. Donc, ça donne cosinus de 2A est égal à 1 moins sinus carré A moins sinus carré A. Ceci équivaut à dire حتى نحرك l'écran وتتزادوا عندي les traits. Donc cosinus de 2A est égal à 1 moins 2 sinus carré A. هذه حاول تذكرها مزيان مهمه بزاف. Donc on vient de trouver deux conséquences des transformations qu'on a vues. La première conséquence c'est que cosinus de 2A est égal à 2 cos carré A moins 1 et cosinus de 2A est égal aussi à 1 moins 2 sinus carré A. على حساب درك التمارين كاين التمرين اللي تعطيوك فيه الكوسينوس A وتطلبوا منك الكوسينوس دو 2A تطبق فيه هذا لا فورمول. وكاين التمرين اللي تعطيوك هنا السينوس A وتيقول لك لقى لنا الكوسينوس دو 2A وتطبق فيه هذا الوضعيه. دونك من هادو تاني بنعاودو نخرجوا دو زوتر فورمول حنا غادي نشوفوهم. يلا maintenant vous allez montrer que cos carré A est égal à cosinus de 2A plus 1 sur 2 et sinus carré A est égal à 1 moins cosinus de 2A sur 2. Allez-y.
Ça y est, vous avez terminé? Oui, on va revenir au résultat qu'on vient de démontrer. Regarde, ici vous avez cosinus de 2a est égal à 2 cos carré a moins 1. غادي نجيبوا هاد moins 1 le premier mot, on va tuer 2 cos carré a est égal à cosinus de 2a plus 1. Et on divise par 2 بتعطينا هاد le premier résultat. بالنسبة للثاني, on va faire la même chose. Donc هاد moins 2 sinus carré a غادي نجيبوها le premier membre, وفي نفس الوقت غادي نديو هاد cosinus de 2a le deuxième membre. بتولي عندنا 2 sinus carré a est égal à 1 moins cosinus de 2a. Donc sinus carré a est égal à 1 moins cosinus de 2a sur 2. فتلاحظ بان هادو واخا مهمين بزاف راه on va les déduire de propriétés précédentes. Donc الا حفظتي غير هادي تلقى هادي، حفظتي ثاني هادي تلقى هادي. سي اوني داكور؟ واخا نبداو لا démonstration ensemble. Bon, غادي نقولوا on sait que انا غادي نختصر cosinus de 2a c'est 2 cos carré de 2 cos carré a moins 1. Donc 2 cos carré a est égal à cosinus de 2a plus 1. Donc cosinus carré a est égal à cosinus de 2a plus 1 sur 2. Allez, ça c'est égal. نمشيو الاخرى. عندنا تاني cosinus de 2a c'est 1 moins 2 sinus carré a. On va déplacer moins 2 sinus carré a au premier membre. Ça donne 2 sinus carré a. Et en même temps, on va déplacer cosinus de 2a au deuxième membre. Il va devenir moins cosinus de 2a. Donc sinus carré a est égal à 1 moins cosinus de 2a sur 2. Voilà. هادوما les deux résultats اللي عندنا هادي هاد لو résultat وهاد لو résultat. Ça y est, on est d'accord? دونك نعاودو تاني نحصلوا على واحد الكونسيكونس اخرى من هاد لي بروبريتي اللي شفنا. On va chercher ensemble sinus de 2a. يلا حاول تلقى ليا لا ترانسفورماسيون كي كوريسبون ا sinus de 2a. نقدر نساعدك. sinus a plus b est égal à sinus a cos b plus cos a sin b. Allez-y. Essayez de trouver vous-même sinus de 2a. لأنه إلا حصلتي على واحد الحاجة بوحدك راه تحس بواحد الارتياح أكثر. وتستافد بطبيعة الحال أكثر. Oui, on va tout simplement remplacer 2a par a plus a. Sinus de 2a, c'est sinus a plus a. Et on va appliquer cette propriété que vous voyez ici. Hadi, à la propriété. Donc ça donne sinus a cosinus a plus cos a sinus a. Sinus a cos a plus cos a sinus a, c'est aussi 2 sinus a cos a. La propriété elle est tellement intéressante, pas mal des exercices. Sinus de 2a, c'est 2 sinus a cos a. Voilà. دونك شفنا واحد العدد دروكا ديال لي ترانسفورماسيون وكلهم حصلنا عليهم. ما تنساش هذا الامر، هذا هو اللي بيسهل عليك الماموريه. كلهم حصلنا عليهم بواسطه لا ترانسفورماسيون الاولى اللي لقينا هي كوسينوس ا موان بي اللي تعطينا كوس ا كوس بي بلس سينوس ا سينوس بي. متفقين؟ يلا دروكا غادي نكتبوا هذا الشيء في الدفتر ديال الدروس، عاد من بعد نديروا دي زابليكاسيون مع واحد الاكزيرسيس اللي غادي توجدوا ان شاء الله الحصه المقبله. يلا خذ le cahier de cours, nouvelle leçon, nouvelle page. Le titre de la leçon, trigonométrie. Trigonométrie. Grand 1, transformation
transformation de cosinus A moins B et ses résultats. Transformation de cosinus A moins B et ses résultats. OIJ est un repère orthonormé direct. Bien sûr, du plan P. OIJ est un repère orthonormé direct du plan P. Et c'est le cercle trigonométrique associé à ce plan. Figure A et B, deux nombres réels, A et B, deux nombres réels, on considère A, grand A et grand B, deux points de C, qui bénéficient la figure, deux points de C, tels que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs I et OA est congrue à A modulo de pi, et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OB est congrue à B modulo de pi. On a, d'après la relation de Schall, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB est égale à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et I plus la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs I et OB. Ceci est égal à moins de la propriété à la finale moins la mesure de l'angle orienté parce que changer n'a le sens, donc c'est moins, plus la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs I et OB, qui est égal à moins A plus B plus K de pi. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB est congrue à B moins A modulo de pi. On a le produit scalaire des deux vecteurs OA et OB
est égal à la distance au A fois la distance au B fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs OA et OB. Ceci équivaut à le vecteur OA scalaire, le vecteur OB est égal à 1 fois 1 fois cosinus de B moins A. Ceci équivaut à le vecteur OA scalaire, le vecteur OB est égal cosinus de B moins A. On sait que le point A a pour abscisse cosinus A, sinus A. Et B a pour abscisse cosinus B, sinus B. Donc, le vecteur OA a pour abscisse cosinus A, sinus A. Et pour ordonner, sinus A. Et le vecteur OB a pour abscisse cosinus B et pour ordonner sinus B. Par conséquent, maintenant on essaye de trouver la première transformation. Par conséquent, le vecteur OA scalaire, le vecteur OB, est égal au produit des deux abscisses, c'est-à-dire cosinus A, cosinus B, plus le produit des deux ordonnées. Ça, c'est une propriété qu'on a vue dans le cours de l'étude analytique du produit scalaire. Conclusion, cosinus A moins B est égal cosinus B moins A. Cosinus B moins A est égal cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. On sait que la fonction cosinus est paire. La fonction cosinus est paire. Donc, cosinus de A moins B est égal aussi au cosinus de B moins A, son opposé. Par suite, cosinus de A moins B est égal à cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. وتذكر مزيان قلت ما كان هنا موان هنا راه تيكون بلوس العكس في لا فورمول ديال الكوسينوس او بيان لا ترانسفورماسيون ديال الكوسينوس. Transformons cosinus A plus B. On a cosinus A plus B est égal cosinus de A moins B. هذا هو الاستوس اللي تنديرو باش نلقاو الكوسينوس ديال A plus B qui est égal cosinus A cosinus B, je m'excuse, cosinus A cosinus moins B plus sinus A sinus moins B. Je continue. Est égal cosinus A
cosinus B, puisque la fonction est cosinus est pair, plus sinus A fois moins sinus B. Car sinus est impair. Sinus est impair. Ceci est égal cosinus A, cosinus B, sinus A fois moins sinus B, c'est moins sinus A, sinus B. Conclusion. Bon, on va dire la transformation tenia. Cosinus A plus B est égal à cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. Bon, la différence بين هذه وهذه قلنا إلا كان هنا moins تتكون هنا plus، إلا كان هنا plus تتولي هنا moins. On est d'accord? Donc cos A plus B est égal à cos A cos B. Cos A plus B est égal à cos A cos B moins sinus A sinus B. Cosinus A moins B est cos A cos B plus sinus A sinus B. Je continue. Transformons sinus A moins B. Double sinus dièle A moins B. Sinus A moins B est égal cosinus de pi sur 2 moins, entre parenthèses, A moins B, qui est égal cosinus pi sur 2 moins A, cosinus pi sur 2 moins A, moins B, c'est plus B. Voilà. Donc là, on peut utiliser la formule que vous voyez ici en rouge. Donc ça donne cosinus pi sur 2 moins A fois cosinus B, entre parenthèses, moins sinus pi sur 2 moins A fois sinus B. Cosinus pi sur 2 moins A, c'est sinus A, donc sinus A cos B, moins sinus pi sur 2 moins A, c'est cosinus A, sinus B. Conclusion, la transformation de sinus A moins B donne sinus A cos B moins cos A sin B. Transformons sinus A plus B. Sinus A plus B est égal sinus de A moins B. Maintenant, on applique le résultat précédent. Ceci est égal sinus A, cosinus moins B, moins cosinus A, sinus moins B, qui est égal sinus A. La fonction cosinus est paire, donc cosinus de moins B, c'est aussi cosinus B, moins cosinus A. La fonction sinus est impaire, donc sinus de moins B est égal à moins sinus B. Ceci est égal sinus A, cosinus B, moins avec moins donne plus, donc plus cos A sin B. Conclusion, sinus A plus B est égal à sinus A cos B plus cosinus A sinus B.
Maintenant, on va résumer ça dans une propriété. Propriété. Pour tout A et B de R, deux points, cosinus de A moins B est égal à cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Sinus, plutôt cosinus A plus B est égal cos A cos B moins sinus A sinus B. Sinus A moins B انت راه دغيا حفظتهم انايا مع درت لهم ديمونستراسيون هما وانا نتذكرهم اللي كي قلت لكم سنوات هذا الشيء ما شفتو انا ما كي قلت لكم تقريبا في البريمير سيكل. علاش دروكا وليت نقاد لي كور ديال الدوزيام سيكل لانه كانوا شي تلاميذ عندي من نهار درنا هادشي ديال سميتو تدريس الرياضيات باللغه الفرنسيه اش تيقولوا ليه بعدا يعني نهار ولا هذا المسار المسلك الدولي ديال الرياضيات يعني كانت واحد المجموعه ديال التلاميذ اللي تتقرا مزيان وحاولت نتبع معاهم الدراسه باش نهيئ لهم دروس في السيك الثاني. درت معاهم الدروس ديال طرون كومان العام اللي فات وهذا العام تندير معاهم ثاني الدروس ديال باك ان سيونس مات وان شاء الله العام الجاي غادي ندير باك 2 سيونس مات ومن بعد غادي ندير ثاني دوك الدروس ديال سيونس اكسبيريمونتال و سيونس فيزيك ان شاء الله في الدوزيام سيكل. هذا هو اللي دفعني ندوز نمر لي كور ديال الدوزيام سيكل. كي قلت لكم هذا الشيء ما كاش انا في الحق شحال هذه سنوات كثيره ما شفتش ولكن دروك هذا الشيء دغيا رجع للراس لانه بمجرد دير لا ديمونستراسيون لان احسن وسيله فعاله باش تبقى تتذكر واحد الحاجه هي لا ديمونستراسيون. هي انت ديمونطريها نفرضوا في الاول كاع ما فهمتيهاش وعاودتي درت لها الديمونستراسيون مره اخرى وثالث مره راه غادي تدخل لك الدماغ بسهوله ولا زدتي كملتيها بالتمارين راه تتولي الامور ممتازه. غتشوف هذا الدرس بزاف ديال لي فورمولا راه درك يلاه بدينا غتشوف بزاف ديال لي فورمول ولكن كلهم غتلقاهم وحده تعطيك الاخرى يعني الا عرفتي الاولى تعرف الاخرين بحال كي شفنا هنايا الا عرفنا كوسينوس ا موان بي مشاو كلهم هادو ولينا تنعرفوهم وهذا امر مهم بزاف. دونك نكملوا هاد لي بروبريتي سينوس ا موان بي قلنا الا كانت موان تتولي هنا حتى هنا موان غادي ندير هي سينوس ا كوس بي سين ا كوس بي موان كوس ا سين بي. نعاودو ندوزو الاخرى سينوس ا بلس بي est égal sinus A cos B plus cos A sinus B. Voilà. بقاونا لي كونسيكونس ولكن الوقت اشرف على نهايته عندي تقريبا 1 heure دونك غادي نخليوها حتى الحصه المجال ان شاء الله. يعني عذروني كنت انا بغيت نزيد ندير هذوك لي كونسيكونس اللي ناقشنا قبيله ونزيدهم واحد ليكزارسيس ولكن الوقت ما تيسمحش لانه اتفقنا باش تكون ان شاء الله ساعه في كل حصه دونك انا عندي 58 دقيقه دونك صافي راه انتهى الوقت. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.